এটা কা করছে এটা সল খাউছে রে সল খাউছে উতর ঘর সকলি সকলি তোমার দিন যাও মেজি তো কেবে নে সকলি বার ও তোর তো দুনিয়া উল্টি যাচ্ছে নি সকল বার তোতেও এই ঘর কে নি সকালে তোর ওয়া ঘরে রহবু ও দেখলা ঘরতে ফটা ঘরে আসি করে রহিছে আর মোর বুয়া বি ইনু বিয়া করে কিনা দিছি যে তো দেখ ফাটি যাইছে বিদরি পড়ছে তোর আও সকালে বেল পড়ি যাচ্ছে লতা বাজি বাজি মোর দিন যদি দেখো তো কলা পড়ি গলি রজে আর কা করতো তোতে একদম সব ধুলাতে বসাই রে জুলো থিতি হে ধুলা দিন দিদি বলি করতো আল্লো বিহাই করি আর ইহাজি যে সকলি বার লাগে হদরা লাগুছে নে নে घर के ऐसी तो भाषणते बसी तिसी थकी मारी करी आ घर के खाना पहुंचे देबी तुम्हें जुगी था तुम्हार घर के मोरू तो मुई जाऊ छे मोर मां घर एबा काहे जीबू मुई नी रहे तुम्हार एबा मुई की है बिहार बराबर किते कांकड़ा कोई थे रो रे रो काहे पळो छु सारी घिन देबी रे ए सुन तो एथरा बिहार सुनो पहला तीजा है पहला दूसरा है तो कहला ना नेमी बोली करी मुई कहबार के पड़ी सोर ने ना लोग काहे कहबे रे लोग का कहबे लोकर कथा पड़ी छे मोर कथा नी पड़ी बेले केना करबू बोलामी क्या काला मते ओह ई तो वो ई बेटी आउनी आसन बागे लागला न मोर गेली एंता कोनिहागरे छाड़ी भागसन का वो एंता हेगरी सस्ता हेग लागला ओहो जाके देखबो बेटा बेग धरला ताला के केचला लोग ले उल्ला है दी ई रकम लगी बिहानी है कोठली बु एखन केना करबी ठीक से दूसरा पहुंचबा होला छाछबार टाइम घास लता सफा करबार समय माझी चंपट मुरुथा इदी घरे भात रानबू कि ई बुताकरा करबू के जाइछे बाप रे रे गाड़ी के इतने मोयला छी 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 है निस्तिया बोलत का हैं निजे तो पुहरियाटा पर गाड़ी के पे पुहरा कर थुई छन निजे तो नहीं गाधन से गाड़ी के फेरंता केस के जा मोर बापा हमरा देखले का बोलबे कहत ना नहीं पूछले जो तू गाड़ी दे देई छुजे इटा के संभले नहीं पारबा का कहे बई ताकू माइजी के तो संभले नहीं पारबा गाड़ी रो कथा तो दूर कथा है मानकू लुना गुटे ना तो साइकिल गुटे देइथिले हेतिता इटा कहीं देलु जे किए जाई छी गाड़ी भल से पूछलू हां मालिक पूछू छे अरे तोर माँ घर के तो जिमा गाड़ी टिके पूछी देलु जे काहे गोला हाँ ई गाड़ी के मुई चलामी की नी तुम्हें तो टिके नहीं चलो हटी लगी मुई पूछबार कथा नहीं ई दूसरा मासे माँ घर टिके जिमी बोले भी केते काम धाम करी कर जोरे बुआ हैं ई देखबो जो तई पड़ा लुके समस्ते तकर कन्या मन को नहीं छाड़ लेनो और तुम्हें जे छी अरे जेन बाकी लोगर कथा जेन कहूचू हे माने सब मेला भूतियारा मोर तो सहस्र काम हैं हे मोर काम धंधा छाड़ी करी हे भात जुड़ी और शिकार फुटे लगी तुमर घरे हेतकी दिन रहमी नी हमर घरे 2 दिन जेके रही जीव जे बुआगो केते कथा कहि पकोछ नहीं हैं और तुमर घरे जन मुई रहू छे हटा केनता बुआ प्रे रे कहले नहीं सॉरी हां पूरा परमानेंट चाकरी कहि पकोछ नहीं अरे पार्मेंटी चाकरी नु बढ़ी करी बुझलू आमे केनता का करसु जी आमे जाइछु मरद माने और तुम्हें काना माजी माने खाली खालो पीलो सुइलो और काना तुमर एतका काम होजे भाई हां हां किछि नहीं नो हमें तो पूरा नहीं कहनो सुजो खाली और किछि भी नहीं हमें तो रांधू छु बाड़ू छु बोली करता तुम्हें खाऊ छगो बुझला और काना कथा कहि जाइछो माजी माने किछि काम नहीं करन पड़ी हेला मोर प्राण प्रिया आ नकर उछुर जल्दी जल्दी घरु बेग पतर बाहर करो ससुर घर के जीवार कहला न हमको उछुर खो 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 तुम्हें टिके बाहर करे नहीं पारतो जे मते फेर कहू छ सेटा की आगो रे टिके पोले गले कांटा हि जिबा हां आगु चलो ई रकम लगी किमा नागरो एवा डगरदा हार वो तोर दुहार के मैं खोटी न एवा कंता गोड़ के चामड़ी छीटू हला छता दुहार ई भाई वो अथन नहीं लगा अच्छा काम नहीं दे अथन काम नहीं दे 2 नंबर ये भूल नहीं करबो है हाय 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 हां ठीक होते दे नागरो हैं अथन घरे काहे गले बो पानी पीती तू पानी के पीछे थे कहली ए नलका दे पी पकाबू का तुमर घरे पानी नहीं है नी हेडे नी दे ए ता हां भाषण तो नी ना घरे कंता एबा केनता कोसी मां घर के नी जीवा काबू ओहो डठरा माथा के नहीं दसरा मास हो हाय के नहीं हां मला जाई छे को हाय ना नागरो तू का माने कढ़ाई मरे गलो मैं हां ए नी तापने ना वो
देख तार घरू आइन छे कि नहीं हाँ मोर कन्या का होशियार है वो हाँ ताके उमरे नहीं लगबो निजे घर तार घाके जाई पारसी নিজে যাই পারছি ससुर घर जाई पारसी গাড়ি মোটর ছে একলা বসে পারছি हां पारसी থলা ওড়ট মুহা হুনারি এবা গো একলা যাই পারছি কেড়ে লেহরাই করে কহটো ডাকতে হ্যাঁ তোর পরে বইটা পহিল দঠবা हां देखा है নিজে উমরাই দেখো निजे उमरे देसन মানে দেখ মুই বিহা কে ঠিক করিছে তুই ছোটি ছোটাকে হয়েছিল তুই দেখি দিয়েছিল আমার 3 প্লেট নাট্টাকে খাইছিল তুই তুই নিকলা রহাটা তুই খাইছিল হই फिर भी তার মানে বিহা ঠিক হয়ে গেছে হই কাহাকে দেখি করে দিয়েছন মতে জমি দেবিতে 3 ফুট ঢুকে দেব মতে কহেছে আও থলা কাদো মুহা মোর মুহ দেখি করে দিয়েছন হই সকাল পাহন থার ঝগড়া হাই করে ভাথন के পঠাই দেইছো তা ডগরা ঠাব नहीं পাই কহুটো নাও এবা তুই কেনে জানলু है ना थनो ছেলে এবা গো আটা থন নাগরত সেটা কথা নু হে সে যাহা হেলা হই আই কিনে হই কানে রিছাই করে ভাগি গেলেব তার বনকে বলবো শহরিয়া টুকেলে তার বনে যেতে বলে যেনটা বানুছে হেলা গো হ্যাঁ কেটেটা কোশ্চেন করবার আছে এবা গো বুঝলো কিনে হই। মানে টন্ডিক পটিথন থই থা কোশ্চেন নি হয় হই খটকুটে চল দঠাবো কেনে চল চল আই কিনে এ রফাকে ধর মারি দেবি কেবল মতে রফা ধরাছি রফাকে তুই ধর হই ই তো কেন আর কেন বেটে গরা কহি দেছন বই তাকে রফাতে খপলি দিবি র রফাকে ঠাইত কর এবা খট কথা বটমা এ রাসুন তো হ্যাঁ খটিয়া থিনি বসবো কাহেছে তুই বসলে অদরবা আছে বো ঢুকি যা ছিড়ি যা খট রে ঠলা তো রিক্সা ডরি ডর আউতে ছিল লাগি ভাথন ভাগি দই চলবো চলবা কে ঠিক হ্যাঁ লাগে নি ভাগিবো আও কাছে লাগে ভাগিছে কা কহে জানি ছগি কা কইছে তুই পরে শাড়ি নি খেন দেবার জমি নি রহা কই করে টরো টরো ভাগি দেলা পয়সা কে রখি থা মো হেনে বুয়া ঘিনি দেবা কই করে বুদ্ধি বনেছে বো যে তাহলে মরেওস মরে আচ্ছা বাবু নাগর আয় মিটার ঢেকন মোহা এ বাগো তার বুয়াটা কি মোর শ্বশুর রে তোর ঠঠুর মোর কাইটা লাগবা তোর হ্যাঁ তুই ঠিক করছে বলে তোর সন্ধে ছোটি ছোটাকে হয়েছিল তুই ইজত কাহার দেউছে তোর তোর কহি দেখি জমি জমি তোর নি ন কাঢ়ি পটনি ঘেন্দাপুর বালা নি ভাগি দেবা কেব ভুয়াতে নেলে থম হ্যাঁ পহেলা দঠবা তোর পহেলা নুয়া করি বিহা হইছো এ না এটা তোর অর্ডার রে অড়রে বাগো তুই তো নুয়া বিহা হইছো হেই। বলে পহিল করে নুয়া করি যেতে বেলে নাই যাব কেনে হই ঠমধের লাগে হই আর ঠমধেন লাগে হই মানে পেট ঠমধেন পেট থাক নি পিন্ধান কানেব কাঢ়ি পটি নাই হই, হই। হেলা হ্যাঁ। ঠমধে লাগে ধুতি গেনছে হই তোর থলা থালি এখন পেট কুর্তা হই থপকরে লাগে নাই যাব হই আর গেনটা তুই গাকে এন্ট্রি মারবো এবা গা কে জনতা ঢুকবি কি ঢুকবো কি হই যাকে দেখলে জোহার করবার ও হো 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 তোকে কহি জোহার নি কর হই বুঝলো কি নে হেই। যাকে দেখলে মরিয়া মারবো হই হেলা হ্যাঁ। ডক্টর অতিকে ইজ্জত কে রখিছিব হই হ্যাঁ হ্যাঁ। কে গালে কহি দেবি নে 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 কহুছি হ্যাঁ হ্যাঁ যেন হিসাব রা কহুতে হে হিসাব হেলা হ্যাঁ। মই গলি হো যা হ্যাঁ জোহার করবার নি বলো নি ভুলে যাকে দেখলে জোহার কর এ মা পহলা নু দুহার মারবি আর এ লাগল আয় খেন আছন থা হই এনে ঘরে খটি পটে বান্ধি থিব দুহি লোক ভাই যেনটা ক তাই কিনে ভাই ছোটা বিচারতে কর্মা হেতাই হ্যাঁ দেখ তো ই তোর বড় ভাই ঘরে 2 দিন হেলা ন আইলেন ই মানে পলে এলেন 2 দিন হেলা হ্যাঁ সে সানটা ঘরକୁ দেখ তো ইতা করে এতে কাম যে নাই শ্বশুরকে বলে মন নাই আসবা আরে মা ফোন ফোনা করিলে এবার সানটা করে ହଁ ବାପା ଫୋନ କରିଥିଲେ ପାସ୍କେ ହେଲେ ନয় বাবু দেখো তুমি 2 দিন হেলা আসিকি ঠানে অছো হ্যাঁ সে সানটা ঘরে কেতে কাম যে আসলে নাই হ্যাঁ দেখো ই দোসরা মাস বলে দোকান বাজার সব ভিড় হ্যাঁ এছনি কামে যাই যদি ঘিনা বিকা নাই করবা বলে ভিড়ে পড়বা নাই হেড় বাছি পারবো
ଆଜିକାଲି ତ ପସ୍ତଉଛେ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକରି नहीं का कहलो है କିଛି ନାଇଁ ବୋ ଏଇଥର ଯେନ୍ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଇଛୁ ଆଜି ତୋର 10 ଦିନ ଆଗରୁ ଆଇମୁ সবে একা সঙ্গে পড়াবা যাহা ঘিনা বিকা করবারটা সবু ঘিনি বিক্রি করে আসমা जिंदाबाद जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद 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 ससुर घर जिंदाबाद 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 ससुर घर जिंदाबाद আসিগল হ্যাঁ বড়িয়া গো হ্যাঁ নমস্কার নমস্কার জয় হো জয় হো জয় হো আর সড়ু आओ যা जा जा ভাল আর সোলা পিলা কেনতা ନମସ୍କାର খুশ রহ আ ভালো ছু ହଁ ଭଲ ଅଛି ও দাদা হব এতকি দেরি কানা ই কলো ইনকি আসবার লাগি মোর মা বাপা গাড়ির লাগি লাগি আউছে হ্যাঁ বাটো যাক হ্যাঁ আমি বড়িয়া খেলবাবো ই নে ঘাকে ঘালে না আমার মোর পাস কি কানু ঝেলে সব বলে আমি না বহুত মজা করমা এ চলো পা পিয়া করব আর সঙ্গে সঙ্গ বাজার কে জিমা ହଁ হাট বাট করমা যেন দোকান বাজার যাইগরি ভাই জুতলে সব ঘিনা বিকা করমা আড়ে বুড়ি কিনি গরি আমা जिंदाबाद जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद 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 ससुर घर जिंदाबाद 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 ससुर घर जिंदाबाद ঘিনবা বুঝ মানে তোমার লাগি যা জানা ঘিনবার কথা পুরা ঘিনো চিন্তা নাই করো পুরা বুঝলো কি চলো বেলে আমি কানা বলদ মারতিনু যে আমার লাগি কিছু না কিন দিও তোমার লাগি ঘিনবা হো কাই চিন্তা করছ আরে জিও মানে পহলা আসিম তাকো লাগি পহলা ঘিনবা না যে শুনো তো বাপা এ মতে আর দেব কি নাই যে মতে ডাউট লাগলানো মোর সোলা তো মোর লেখেনটা বনি দেলানো ওদর যা কাজ উঠছো গো হ্যাঁ নাই ঘিন দিও নকাই গরিব দুঃখী বুকা দুখা লেখে নেই যাউছ মুই কেতে বেলে হেলিব খালি তমকু ঘিন দেমু আর আমর না বাসনা না পকে বলি আমি কইলি বুঝলু চুপ তো हिनमा होवे नहीं एती ओझा काहे ले होजो समाल लेखन अर्थ ही ना अरे सोला তুই তো মোর কপি করি যে ফেরিস ম্যাচিংটা ঘিনমা বলছু ইনো ভাজুর কুটুর হব কি ভিতর কে বিজিব হ্যাঁ তা ভিতর লেট কল ন চালা জিমা হ্যাঁ দোসরা সব সামান পত্র আছে নাই तो जेन सब किछि আমার ঝিও মানে আসিজন এটা আর ঝিও মানে আসিজন সবতে আর তাহলে এখানে গিনা গুলি করবে আজকে বিল করবা জানা দেবার কথা দেবে আও देखो यार साड़ी सुरा का दरकार अछि जेन बाछो सारे सम फैंसी आइटम माने मिलबो आर पहले छुआ पिला यार मेंस वेयर अछि देखो के नानी उपास करमा बापा तो घिनी दउछन हेतिले भल भल साड़ी माने बाछी था बुझलु तो चांस मारी हां और खोरा के आसमा के ने आसमा के जाई छे दूसरा के नहीं था भल साड़ी চড়ু কেনতা আমার উপরে অন্যায় হইছে দেখুছ লাস্ট के का करमा हो सड़ू मन के भुरतावा लगी नहीं 150 टका जे दुईटा लुंगी तुम्हें गुटे धर मुई गुटे धरी जा बुझल इनता के करसी हो केन जे मान को केन ससुर करसी कहत ई कन्या माने खाली घर के जाऊन इमान को बतरामा देखुछ আর শ্বশুর ঘর এমা বলছো হ্যাঁ बिल्कुल नहीं आसू हो বাবু হ্যাঁ বাপা কাই না এনু মন্দু কলা বাই বইছ তুমি দিজন মন্দুক না করি বাপা এটা সে 150 টাকা কে দিখন এটা লুঙ্গি ধরি করে এটা ঘিনি করে বসছো লুঙ্গি দিখন খালি হ্যাঁ তুমি পুরা গন্তিয়া ঘরর জয় হো বাবু তুমি এই লুঙ্গি দিখন যে পছন্দ লাগবা হ্যাঁ কা বলবে কত পরা পাটকে তুমকু তোমার শ্বশুরের কানা দিজন বলি নাই কহত আরে কম সে কম 200-400 টাকা 60 খনে খনে হলে কি প্যান্ট খনে খলে 500-600 নাই থিতো হলে তুমি কথা তি খালি কহি দউছ বাপা হ্যাঁ আমি কানা তোমার ঝি যে আমি 10,000 টুইয়া শাড়ি ঘিনমু হেতি লাগি আমি 150 টাকা কে দুইটা লুঙ্গি ঘিনিছু হেতি লাগি মন্দুক করছো তুমি এ বাবু মন্দুক নাই কর হ্যাঁ যো তুমি भी তোমার মন ইচ্ছা ঘিনো সে ছুয়া মনকু भी ঘিনা বিকা কর হ্যাঁ মু তো কইলি সবকু যে जो মানে যেই ঘিনু জন তাকর মন পছন্দ ই গার দোকান ই গার ঝি সবে চিনি জন তাকু तुम्हें आसिक अखलिया अखलिया हवा बोले हवा तुम्हें भी जान पहचान हवा बोले सिने दुकान वाला संगे বেলে ঘিনমু তো हां जाओ चलो छोड़ू चलो हां अरे गोटिया घर जो है चारियाडा ना पड़ू जे एंता गुडे हेबा ई कन्या मान को देखुछ 4 घंटा हलानो दुकान के ढुकी जन जे आमे घिनी करी पचे न 2 घंटा हलानो बसी जे मान कर ने के नुय फुर्सत बुझलो एतिले कैसे परे होई माझी मांको साइ केबे शॉपिंग करे नै आबो आमर फटा किस्मत है सड़ू
इंता घरे बिया हैला गुडे कथा जाइन जोगे नाके गोतिया झोंगलो जाई पुष्पुनी के ओढ़िया नहीं ने के हेंता कथा बुझलो ठीक कहलो বাপরে ঘোরা ঠিক আছে শাড়ি भी ঠিক আছে 2000 টাকা এই রো তো কাম করি আরে নি দেখ নমস্কার গো পুরো বদলি গিয়েছে মাগর ছাড়ি করে পলালে কি बेटी बोले था ठीक अब केदा बढ़िया सब काहे बोरिया तुमर जुएर को ढाकी जानी भेल कांते ले करलु एक नंबर करलु तू घर छाड़ी करी पले आइछु और तुम्हें साड़ी किन दबो कि नहीं मते तोर बुआ है मुई तू जहा कहबू तहा करबी हला केदी गला बसे कपड़ा दुकानटा एंता हेगरे होजी दिसी बेटे घर घोरा बनै दिछन जे बना आइले न ए ओहो इ चाबो डगरदा कहिছে मोर कोनिया लागि साड़ी जिनी नेबी डगरदार কথা के नहीं माने मरबे का आसो दादा आसो ए का कहलो आसो कहली हो तू डाकले न दिबी ना बो कारे गदर का कर छबो आसो हमर दुकान के आसो हां का करबो जे किछि घिनबे आसो मैं खेलबी मो तुम्हार दुकान है तो कहलो बोले पला आईती कोड़ा लोग ये बोल मैं खेलबी के का करू तो तोर बार काई न सुबो तुम्हार बहू हां हां और कोनिया साड़ी हिनी आई छबो हां हां आइया हां जा ए केते रखा एटा हैं 3000 टका पला बे है 700 टका साड़ी दुटा पैकिंग कर दे जा आ मोर सुन मोर ससुर लगी धोती गुटे देबू आ मोर सला पिला लगी साथ कपड़ा पैंट कपड़ा जा तो पैकिंग करके रान जा आइया जा जल्दी कर मोरे सब टाइम नहीं न बे जोरा लो हां आइया हो गेला मितवा आ सुनो तो ए कलिया पैसा नहीं आसे थरो जे है मोटी पैसा मिलले देबी न है हां जे तोर खाता चलू से दे दे ए भाई है ते कथा तुम्हार हमर रे ओय ये वाह डगरदा मोते भी गेंजी पिंधबू कहि था कनी हाय ये बेटा मरि गेली रे हां धरी छेन बुआ जा आकू डगरदार कथा गारे डाकू करे ये बाबा मरि दिबारे नुआ कुर्ता पिन्हि के जीव कोथाई गेंजी के भरले का है बालू এটা নোয়াটা দেখবে মেলে কেন মাঝি কে কিন্তু শাড়ি তার মুহে খে বেড়বি अब खिड़खिड़ा चल कहबी बेटे दिन दोसा दौछ जे जोहार जोहार खाली करबार छे मके जोहार भूली जीबी बेटे ससुर घरिया लोग बन के सबके जोहार मार दिबे घराओ तार बाप हाथ बेटे छाती पिटी के ससुर घर के जीबी काना भाबला बेटा डगरदार गुठे कथा दी काटे इता गुटा ओहली दिछे ए इता रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हला न के दी थेबनी न ओइ ताके फिर भी मार देसी जोहारते ए नहीं जोहार हाय ए छोरा जोहार रे की दी देख रे की रकम लगी होते जोहार करे मन नहीं लागे बु ए लड़ी मंगेन ना रे ए बोल होई अछु किनी रे ए बा कोनिया मोर साक्षात पड़ी पर जोहार गो बाबू ये मोटे केना जोहार करू छगो तोता केना जोहार को दिया चिल्लो जकान मोर घर के आसी करी डगरो दा कइसे रे केनता आइलो इटा कहार घर है मोर घरे तोर घर जे मोर ससुर घर रे ना रे तू केनता सब बोले झारी हेसु ये हाजरी प्यार मोहब्बत झलकी जो छे तो नाक के देखे ना ठन ठन छे जी हाथे छिड़ी के उखड़ी जीवा नाक टिपी थी तो तेरे राग जल्दी सुट आइडिया छाड़ो मते छाड़ो के ते कहू छु इरे कान आइन दिस दे कान आइन दिचो ए बा ते जेंटा बोल पास साड़ी आइन दिस रे
কোরে এন্তা শাড়ি তো মোর বাপা বড় কেনতা কা করছু এটা দেখ তো কেতে বঢ়িয়া শাড়ি আছে কেতে দাম পচরা সেম টু সেম এন্তা শাড়ি মোর বুয়া ঘরে আইন দিছন দুই সার কেতে দাম এটা ফিরবি তোর ওয়া ঘরে দিছ আও এবার কেভে কালি তো যেটা তো বানি দেলো পছন্দ नहीं লাগলা মতে এটা পছন্দ না মোর বাপা ঘরটা বঢ়িয়া আছে র এটা 3000 नहीं छे कि नहीं এখন ফোন করবি বেটাকে 10,000 শাড়ি এখন মঙ্গৌছে র তুমি 10,000 রে মগাবো মতে কাটা ভাবলু প্যার ঝলকাই দেবি এখন তো দেখছি তো। ঠ্যাং ঠ্যাং করুছু যে র সেটাই ফোন করছি দে তো ফোন কে নম্বর হ্যাঁ 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 হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ দোকান এ নাগর কହୁছ বো হ্যাঁ দাদা কহ চিনলো কি নেই চিনলি দাদা কহ এ না বো হ্যাঁ এই জন্য মুই শাড়ি ঘেনে নিয়ে যাইছিলি হ্যাঁ 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 যেন ঘেনলি কি নেই হ্যাঁ 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 এটাকে ক্যান্সেল করে দেবো অলগাটা নেবি কেতে টঙ্কিয়া দরকার জি হ্যাঁ শুন তো অলগাটা নেবো 10,000 টাকা নেবি যে শুন তো হ্যাঁ মোরে বিল ভাউচর কেতে আছে যে দেখ তো পহলাটা সবু টুটাই দেবি আও এখন যাউছে বেটাকে 10,000 শাড়ি মোর কন্যার লাগি আনবি হ্যাঁ দেখুছে দেখুছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো তো পূজা সে নাগর দাদার কেতে বিল হয়েছে দেখো টিকে হ্যাঁ দাদা তোমার 45,000 হয়েছে আয় 45,000 হ্যাঁ না বো সলাই ধুতি ফুটে আও মোর সোলা লাগি শার্ট প্যান্ট পিস দুইটা দেলো আও মোর কন্যা লাগি 3,500 টাকা আনলি যে 45,000 হয়ে গেলা এ বুয়া থুড়ে না খালি শাড়ি পটিয়াও আঘরু তোমার সলা তোমার শ্বশুর আসিলে আর বহু ঘরে করি শাড়ি পটা পুরা প্যান্ট শার্ট করে নেই সঞ্জয় এটা কে ধরবা আয় না রে মাছুয়া দেখি ধর 2 দিন হলো শাড়ি ছড়া ঘেনি ছকে বাপা সেরা জেনে দেখুছ না এটা তাকর দোকান ইনু তাকর উধার চলছি ভাই হ্যাঁ ই আকাশ গভর্নমেন্ট হ্যাঁ আকাশ গার ইনা ভ্যানের উপরে উধার চলছি চল শুনছ জি দিছু বস্তানি দেই বেটা বুঝলু বেটি চল ঠিক কହୁଛୁ বাপা ই আকাশ গভর্নমেন্ট নু যেতে কপড়া আছে কি নি আমার ঘরে লাগে সবু লুটি নেই জমা ভ্যানের নাতিকে সবু বিল ফাড়ি জমা কা বলছো ঠিক কইছু চল ঠিক কইছু বেটা চল দেখ মা ভ্যানের গড়ুয়া কর দিদি एक्चुअली काना की दसरा पूजा लगी जीती मार्केटिंग नहीं करिछु के এ বাহই सब तुमर मीट बापा दुकानो এ মোর মিতু পুরা দোকান নেল तुमर ना दे আয় এই कुछ तो हां चल गाड़ी बाकी रहला देखो आगे टाइम है नहीं नहीं बोले चलो गाड़ी की चलो ओके जिंदाबाद जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद 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 আর কেভে তোর মা ঘরকে আইলি বেলে মতে কুকুরটে বলবু বুঝলু কানা লাগি সেটা কাঁ হালে যাই সেটা তোর আখি কানা না দিসবার হ্যাঁ ফির কাঁ হালে যাই সেটা বলছু সোলা জুয়ে কে জুয়ে লেখেন তোমার ঘরে না বাপবার সে মোর সড়ু ঘরকু যেন্তা কলো মতে হেন্তা কলো হ্যাঁ হ্যাঁ গো ম্যানেজ করি গো রহবার শিখো বেলে তুই আমার ঘরে কেনতা ম্যানেজ না করি পারু কহ যে আমি তোর মা ঘরে ম্যানেজ করমু কি কইলা আমি তোমার ঘরে ম্যানেজ নাই করে বলি করি তুই কেনতা টিকে কথা তুই আমার ঘরে মহাভারত করে দেছু আমি তোমার ঘরে মহাভারত করলে সহেবু মুই তোমার ঘরে মহাভারত করছি তো তুমি রামায়ণ করো আমার ঘরে রামায়ণ কর সেইটা পুরে রাম লেখেন সহি করি অছুন তোমার ঘরে বুঝলু রাম লেখেন সহি করি অছুন মতে তো লাগুছে মোর ভেনে কি তুমি বি কাঁটাটা শিখৌছ বলি করি মোর সড়ু গুটে ভরত বাগির লোকটে দুনিয়া তি খুঁজলে হেন্তা সড়ুটে না পাউ যাইছু তো হ্যাঁ সে বুবরা গেজা বেড়া তাকে থাপুর জনে হ্যাঁ সে বুবরা কাহাকে কিছু কহি না পারবার সে দাল দেলে খাইলা নুন দেলে খাইলা তুন দেলে খাইলা হ্যাঁ হেতা তো কহুছে মুই কি তাকর লেখে রহতো বেলে কিনি বঢ়িয়া হেতা বুঝলো তুমকু ভল বলতে সমস্তে কা ভল বলতি আইটা নেগা তোর বুয়া যে আছে যে সে আমকু ইরা পুলকে পুলকা করি যাত্রা দেখে নেবা নেই গে কাଣା মোর বাপা কি তুই বলুছ হ্যাঁ কেনতা এটা কথা লাগুছ তুমি
तुमर घर के भी रह न जासी तुमर माँ बापा के भी तुई तय करमी केता लागवा जे देखनी मोर मस्त बड़ भूल हो गला रे ई दूसरा दिन तुमर घर के आली जे हैं शिकार नहीं की झुरी नहीं मोर गेंदा तुमर घरे खाए नहीं बुझलू छी 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 से शिकार झुरी खाए वाले मोरी बुझरे मान लोकटा तुमर घरे तो नहीं खाई पारो कि नहीं जे हमर घर के शिकार झुरी खाई जाइछो ओ तुई आनी छु आमे खाबार के ना मोरबार बुझलू देखो ई दूसरा थी हमर घर के आइछो बोले हमर चले जनता हेरे भी चलबार के पड़वा तुमको बुझलो तोर चले तो चलू छे आर केते चलमी हैं तुम्हें दी बहनी कि नी इटा करूछ नाटक बुझलू हैं जेनाडे परछ सियाडे पले जाउछ हमको पूछंता नहीं जाना परछ सेटा करूछ हैं हमके काने गेजा थाप को लोग हैं और तुम्हें दुही बहन खाली सिखे दो हमर माँ घर के आइछू तो हमको आजादी से जी दियो बुझलो तो बेसी कथावार्ता नहीं लागो ए मां मिली हाँ पा मिली ये बाहर आबो देखि कि पर 10 मिनिट साडे से रावणपुरी होली वाला जीवो के हाँ हाँ जाऊ चोर बार हाँ 10टा मुड़ी थी पूरा सी जाउ दुआ सोर बना गुटे गुटे मुड़ी ले झड़ी पड़ दुआ ताऊ बाबू हां पूरा मस्त देखमा जेगिरी हो बड़ा बाहर न गिरी पहले न रे असले न रावण मुझे सजे हेबा जल्दी वो तुम्हें सजे नहीं हो जल्दी गोला से ना सजी बार की मां का है चलो बाबा चलो 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 चलो